अजल अजल या इमाम ज़माना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेरन के अपने प्रोग्राम से जुड़ी कैमरे के हाथ खिदमत नाज़रीन तमाम दुनिया से उलमा से मोमिन मोमिनात से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। शुक्रगुजार हैं आप हमारे साथ दे रहे हैं। तेज़ी से हम ज़हूर के सिम जा रहे हैं। मीडिया के ज़रिए हम एक दूसरे को जगा सकते हैं, एक दूसरे में शऊर पैदा हो और हम खुद भी अपने अंदर शऊर पैदा करें, वक्त के इमाम की तैयारी करें। इमाम ज़माना का कौल है कि कोई चीज़ हमें शियों से जुदा नहीं कर सकती मगर उनके अमाल हमारे पास आते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते और ना ही हमें अपने शियों से तवक्का है। मौला से मोहब्बत का ताल्लुक़ अगर हमको बाकी रखना है तो हमें इमाम से राब्ते के लिए अपनी रूहानियत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। हमें नमाज भी लाजमी पढ़नी है और इमाम से मंसूब तमाम दुआओं को पढ़ना है। हम जितना तेज़ी से ये अमल करेंगे इमाम के करीब से करीब तर होते रहेंगे। इसके साथ हमने अपने मोमिनीन की खिदमत करना, अपनी ज़बान, अपने किरदार, अपने हर अमल से ऐसा जिससे हमारे इमाम राज़ी हों वो अमल बजा लाने हैं। इमाम का ज़हूर होगा, ज़मीर जाग जाएंगे, हमारी रूहानियत कैसे बढ़े। इमाम फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र खुदा ज़ुबान पे रखो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दरूद पढ़ो। हमारी इसी तरह से हम अपनी रूह को बुलंद कर सकते हैं। करबला में उसी की रूह बुलंद हुई जो ना झुका और ना बिका। आज हम ज़रा से पैसों की खातिर बिक जाते हैं, दीन को बेच देते हैं, अपनी शोहरत इज़्ज़त हासिल करते हैं। हम यहीं मिट जाएंगे। ये शोहरत इज़्ज़त हमें कुछ ना देगी मगर हम जो काम अल्लाह और मौला के लिए करेंगे हम अमर होंगे, दिलों में बस जाएंगे। इसके ज़ामिन अल्लाह और मौला हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें दुनिया में मिटना है या हमें दुनिया में और आखिरत में बुलंद होना है। हमें अपनी दुनिया की इन ऐश इशरत के बहुत मुख्तसर से लम्हों को छोड़ देना चाहिए। ये वक्ती लज्जत है। हमें अपने वक्त के इमाम की सिमत मुड़ना है। शैतान बहुत तेज़ दिखा रहा है, हम गफलत में हैं। आइए नाज़रीन अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है, अमल किरदार ज़रूरी नहीं, इस पे रोशनी डालिए। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले समझना बहुत जरूरी है कि ग़ैबत किसकी, आने वाला है कौन, ग़ैबत में बैठा कौन है। जब तक उसके हवाले से इत्फाक नहीं होगा फिर उसकी ग़ैबत का भी नहीं पता होगा और जब ग़ैबत का अंदाजा नहीं होगा फिर उसके हवाले से ये जो अगली बात है वो भी नहीं होगी। बड़े मुख्तसर अल्फाज में करता जाऊं, आने वाला वो है, ग़ैबत में बैठने वाला वो है इस वक्त वो जमीन पर 11 इमामों की दस्तार का अकलौता वारिस है जो इस वक्त बेबकाए बक़ियत दुनिया है, जिसकी वजह से, जिसके वजूद अक़दस की बरकत से कायनात की नब्ज़ हयात कर रही है, जो मुंतकिल खून हुसैन है। इसके अलावा सरकार के काफी अलकाब मुताहिरा हैं, कम से कम 600 अलकाब तो मैं गुफ्तगू थोड़ों पे कर चुका हूँ लेकिन मेरे पास कलेक्शन में मौजूद है सरकार के अलकाब मुताहिरा में। तो इस ज़मीन में यही कहना चाहूंगा, आने वाला शहजादा कौन है। अब ग़ैबत आप बेहतर जानते हैं, ग़ैबत क्यों है, ग़ैबत किनसे है, या बेहतर जानते हैं। टॉपिक है, इस पे भी यकीनन आप सुन चुके हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। अब जब तीसरी बात आती है ये ग़ैबत में इस दौर में लब्बैक कहना, अरे भाई कहने वाले कौन होंगे, जिसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि क्या लब्बैक कहना काफी है। यकीनन गैर नहीं होंगे, अपने होंगे, दम भरने वाले होंगे, नाम लेवा होंगे, मुहिब होंगे, आशिक होंगे। फिर बात है ना, गैरों ने तो कभी नहीं ना अज़ल में साथ दिया ना साथ दिया। अमीरुल मोमिनीन के दौर में उस दौर से लेकर 11वें बादशाह तक के दौर में देख लिया, गैरों ने तो साथ नहीं दिया, अपनों ने ही साथ दिया। तो इस ज़मीन में मैं यही कहना चाहूंगा, तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि क्या हम अपने हैं, अगर हम अपने हैं तो फिर साथ देना जरूरी है अपने। और क्या कहते हैं, मुहिब के लिए महबूब तो जरूरी ही नहीं होता, मुहिब का महबूब से रिश्ता बड़ा कमाल होता है। मुहिब की सांस सांस में महबूब की मोहब्बत भरी होती है, महबूब अपने मुहिब को तलाश करता है। और इस ज़मीन में जो मैं फरमाने मासूम पढ़ता हूँ तो सरकार फरमाते हैं आखिरी दौर के लोग इतने आला होंगे कि वो इस तरह अपने इमाम को तलाश करेंगे
जैसे किसी रेवड़ का मालिक रेवड़ के किसी गुमशुदा जानवर को तलाश करता है। तो सरकार की लब्बैक कहने के लिए, सरकार को लब्बैक कहने के लिए किरदार का मजबूत होना, कमाल होना, बहुत आला होना बहुत जरूरी है। और हमारे सामने ये मिसालें बहुत मजालिस में सुनते हैं, असर हम नहीं ले रहे। जैसे जनाब सलमान नुसरत इमाम ज़माना में बिखारावल दस्ते की तरह तैयार मुस्तैद, किरदार बड़ा कमाल है, वापसशुदा किरदार बड़ा कमाल है, किरदार में कोई वीकनेस नहीं है। और किरदार के कमाल की एक छोटी सी बात करके आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। जिसका किरदार कमाल हो जाएगा, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, वो मोमिन होता है। और जो मोमिन होता है वो परवरदिगार से अपने गुनाहों की, अपनी खताओं की माफी नहीं मांगता फिरता, वो परवरदिगार से लम्हा लम्हा शुक्र अदा करता फिरता। परवरदिगार तेरी नेमत की थोड़ी, परवरदिगार सबसे बड़ी नेमत विलायत अमीरुल मोमिनीन, मोहब्बत आले मोहम्मद, ये सबसे बड़ी नेमतें हैं। ये मारिफत इमाम ज़माना तूने हमें अता की, हम तो शुक्राना ही अदा करते रहे। इसी के साथ इजाजत देंगे। परवरदिगार आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराज। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट ली, ज़हूर करीब तरह तैयार हैं, गाफिल हैं, इसमें रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं अंजुम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ और इनकी तमाम टीम का, जिन्होंने मुझे कायम चैनल पर बुलाया, उनका सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या हम इमाम के आने के मुंतज़िर हैं, इमाम ज़माना के आने के मुंतज़िर हैं? इमाम ज़माना को हम याद करते हैं। इमाम ज़माना का ज़हूर तो है, इमाम ज़माना का ज़हूर तो लाज़मी होगा। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो ये अभी वबा चल रही है, जो मुश्किलात हम पे आई हैं, जो परेशानियाँ हम पे आई हैं, मौला इमाम ज़माना का ज़हूर तो होगा और वो लाज़मी होगा। अब हमने क्या सोचा, हमने कभी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ सोचा, कुछ लोगों को बताया, अपने आप को बेदार किया, लोगों को बेदार किया। उठ जाओ खुद भी और लोगों को भी बेदार करो कि मौला इमाम ज़माना के लिए आने की दुआ करें, मौला को पुकारें। जिस हम मसाइल में हैं मौला को याद करें, हर टाइम हर वक्त कुछ ना कुछ मौला के लिए तो हम करें। सबसे पहले हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर मैं इमाम के ज़हूर को पा लेता, इमाम के ज़हूर को पा लेता तो मैं पूरी ज़िंदगी इमाम की खिदमत करता। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्या हमने पूरे दिन में कई घंटे, जो घंटे हमारे, घंटे, मिनट्स या कुछ लम्हे हमारे, उसमें कभी हमने सोचा है या मौला को जानने की कोशिश की है, मौला को पुकारने की कोशिश की है? हमने ये सोचा है कि हम मौला को दिन में कितनी दफ़ा पुकारते हैं, कितनी दफ़ा बुलाते हैं? मौला से कहें, मौला से मांगें। जिस वबा में हम चल रहे हैं, जिस वबा का हम शिकार हैं, हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस वक्त सारी दुनिया बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। इस वक्त सिर्फ मौला की ज़हूर की हमें ज़रूरत है, मौला के आने की ज़रूरत है, मौला को पुकारने की ज़रूरत है। आप हम सब मिलकर मौला को पुकारें, मौला को कहें कि वो हमारे मदद करें। मौला का ज़हूर है, मौला के लिए अपने दिलों को, अपने घरों की जगहों को साफ़ रखें। जनाब जहाँ ज़ेब रज़ी साहब का कलाम है, पेश करना चाहूँगा, समात फरमाइए। या इमाम ज़मां, या इमाम ज़मां, तेरे आने से जालिम भी और जुल्म भी, तेरे आने से जालिम भी और जुल्म भी, लाख छुपते रहे बच सकेंगे कहाँ। या इमाम ज़मां, या इमाम ज़मां। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने तबसरा किया। आइए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार करें। या इमाम ज़माना अल अजल खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके, चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। गैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है, अमल किरदार ज़रूरी नहीं, इस पर रोशनी डालिए। तमाम नाज़रीन की खिदमत अक़दस में मैं शायर अहले बैत सैयद सुहेल शाह हाज़िर हूँ सबकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक कि ये सवाल है कि
صرف نعرہ لگا دینے سے یا صرف لبیک یا امام کہہ دینے سے یا لبیک یا حسین کہہ دینے ہی سے جو ہے وہ ہمارا مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے تو میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے، تو جو میں نے اساتذہ اور علماء سے سبق لیا ہوتا ہے وہی میں اپنے بچوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہرگز اس خوش فہمی میں میرے بچے اور میرے بھائی نہ رہیں کہ صرف ہم زبان سے یا حسین اور یا امام کہہ دیں تو ہم اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ اس کو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. عمل چاہتے ہیں میرے مولا ہم سے. زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین، مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں. تو عمل کے میدان میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم کتنے امام کے محب ہیں، ہم امام کو کیا چاہتے ہیں، ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو ہمیں عمل کے میدان میں ایسے کہہ دینا بہت آسان ہے، لبیک یا امام، لبیک یا امام، اعلیٰ یا امام آ جائیے یا امام آ جائیے. لیکن اگر امام آ جائیں تو کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم امام کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسی تیاریاں کر لی ہیں کہ ہم امام کو روزانہ بلا رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. میں جہاں تک اس پر پہنچا ہوں اب نتیجے پر، یہ ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ یا مولا آ جائیے یا مولا آ جائیے، تاکہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی عملی کام نہ کرنا پڑے، کہ بس مولا آپ آ جائیے اور آپ جو ہے ایک جادو کی چھڑی گھمائیے اور اس دنیا سے سب کچھ ظلم و ستم ختم کر دیجئے، تاکہ ہم جیسے ابھی عیش و آرام سے گزار رہے ہیں پھر ہم آپ کے آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. امام ہم سے یہ نہیں چاہتے. امام کو ہمارے نعروں کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. امام ہم سے عمل چاہتے ہیں، عمل. اگر ہمیں امام کو راضی کرنا ہے، ہمیں امام کو بلانا ہے تو عملی کام کرنا ہوگا. عملی طور پر ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا ہوگا، ہمیں اپنے محلے والوں کو تکلیف نہیں دینی ہوگی، ہمیں اپنے اعزاء کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہیں دینا ہوگی. تب ہم کہنے کے لائق ہوں گے کہ ہاں یا امام ہم آپ کے منتظر ہیں، اے منتظر ہم آپ کے منتظر ہیں. ہم اپنے افعال پر نظر نہیں ڈالتے، ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہی نہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تھا، ہمیں کس وجہ سے خلق کیا تھا اللہ نے، ہمیں دوسری مخلوقات پر کیوں اشرف بنایا تھا اللہ نے، اشرف المخلوقات کا تمغہ ہمیں کیوں دیا گیا تھا. کوئی ہمیں احساس ہے ہی نہیں. صرف زبان سے نعرہ، ہم علی کا بھی نعرہ لگائیں گے، علی مولا، یا حسین بھی کہیں گے. عمل کے میدان میں بہت پیچھے، بہت ضرورت ہے. بہت ہی امام کے ناصران میں شامل ہونے کے لیے بہت آگے منزل ہے. مولا ہم سب کو امام کے ناصرین کے لائق بنا دے. یا اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم جب یہ زبان سے کہیں تو یہ نعرہ ہمارے زبان پر جچے کہ ہاں ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ الجل یا امام، الجل یا امام. اور امام بھی خوش ہوں کہ ہاں میرے محب مجھے بلا رہے ہیں، میرے چاہنے والے، میری بات پر عمل کرنے والے مجھے بلا رہے ہیں. تب یہ کچھ ہوگا. ایسے تو نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں 2 شعر بھی اگر پڑھ دیتا ہوں اپنے مولا کی بارگاہ میں، جو ایک منقبت میں نے کہی تھی، جو بھی مجھے 1-2 شعر یاد آ جاتے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں. آپ کے سہارے پر جی رہے ہیں ہم مولا، آپ کے سہارے پر جی رہے ہیں ہم مولا. ہم گناہ گاروں پر کیجئے کرم مولا. ہم سے
کٹتی انتظار کی گھڑیاں، بے قرار ہیں نظریں آپ کی قسم مولا، بے قرار ہیں نظریں آپ کی قسم مولا، کاش دیکھ لے ہم بھی، بس یہی تمنا ہے، منبر سلونی پر آپ کے قدم مولا، منبر سلونی پر آپ کے قدم مولا، ہم گناہگاروں پر کیجئے کرم مولا۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، تیار ہیں، غافل ہیں، اس میں روشنی ڈالیں۔ محترمہ انجم نقوی پرائم ٹی وی کینیڈا کی دعوت پہ ان کے چینل پہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ سے مولا سلامت رکھے، ان کا امام زمانہ کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور اس وقت ان کی کاوشوں کو میں سراہتا بھی ہوں، کیونکہ ہم ابھی تک لا علم ہیں اور غافل ہیں ایک طرح سے، کہ ہم نے ابھی تک تیاری نہیں رکھی۔ ہمیں امام کی آمد کے، ان کے ظہور کے لیے تیاری کرنا ہے۔ ہماری کیا تیاری ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ جو جیسے ابھی یہ سیزن گزرا، ایک سیزن ہی ہے ایک طرح سے، کہ کورونا وائرس کے حوالے سے کس طرح کے حالات ہو گئے، تو اس حالات میں بھی ہم چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی، بالکل بھی نہیں کی، اور امام کے ظہور کے لیے ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کے لیے آج تک کوئی تیاری کی ہے؟ شاید نہیں۔ تو میں سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را غیبت امام کے لیے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم، کہ ان کا ظہور ہو، اور تو وہ کس وجہ سے نہیں آ رہے، کس وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا ان کا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں مولا کے حوالے سے لبیک 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 یا امام، آئیے یا بارِ امام، کیجئے ظہور یا امام، کیجئے ظہور یا امام۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور خیر و خوبی پر عمل کرنے اور برائی سے روکنے والے ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو حکم دیتے خود عمل نہیں کرتے، جب تک گناہ نہ چھوڑو گے نیکی کی راہ نہیں پا سکتے۔ جو شخص معروف پر عمل کرتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ مومنوں کی پشت کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل ہم دیکھیں تو جس دور سے ہم گزر کے آئے اور آج جس دور میں گزر رہے ہیں، آج بھی ہمارا وہی حال ہے۔ برائی کو دیکھتے ہیں اور نظروں سے بچا کے نظروں کو نکل جاتے ہیں، برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب یہ زمانہ اتنا بدترین ہو گیا اور برائیاں اتنی چاروں طرف پھیل گئیں کہ وہ ان کا سمندر آ گیا اور ہم اس پہ قابو نہ کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں۔ شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے، ہماری غفلتیں رنگ لائی ہیں۔ اگر اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، اب اگر ہم نے پھر ایسے کیا تو پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم جاگ جائیں، اپنے امام کو راضی کر لیں۔ آئیے امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھا لیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھ دیں، یقیناً امام ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، انجم۔